بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، wanaama maislamu watukufu, haina bahanumliyo rehma na amani na zimwendeleeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inu darsa yararu oharuma ze darsa zialiqiyanao nelekume la mwado laho mwezi wa Ramadhan, laho mwezi wa Dhulhijja, afwan kumeikao litukuha haku nomtukuho wahele kumelinu litukuha habo yakaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala halivumbu wa oharuma ya Qur'ani yahahe oharuma wa mrongo wa yambaukaya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Litukuha wajau lekumelinu habo yaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala halavahilo oharuma ya Qur'ani yahahe nando wakati yambaukaya walfajri walayalin ashri. Lekumelinu litukuha wajau habo yakaya Mtume sallallahu alayhi wasallama haonesa wa utukufu wa hele kumelinu nando wakati yambaukaya ma min ayamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani al-ashru al-awwal min Dhil-Hijja. Qil wala al-jihadu fi sabilillahi qala alayhi as-salatu was-salam wala al-jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'. Idhan izo mwengoni mweze hadithi neze aya za Qur'ani ikaongazionesawo wa utukufu wa hele kume la mwado la ho mwezi wa Dhulhijja. Kumeikao orandisa uonesa zila khaswais ikaondo ziparihani hao oharumu ale kumelinu na ikaramba khaswais da zila nrongo wa ikao ndo zakauka sababu le kumelinu litukuhe au ndazila ndongo waikao ngaziparihani hao oharumu ale kumelinu kazituparihani hao oharumu akume jinrwa jina au rambe dazila swifa za hele kumelinu za kautsongeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yatukuze le kumelinu. Ikao mwengoni mweze khaswais ya hele kumelinu
doka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala halavahile kumelinu oharuma ye Qur'ani, wa dhalika min qawlihi ta'ala wal fajri wa layalin ashri. Mwengoni mweze khaswais au mwengoni mweze miza zahele kumelinu doka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala halivumbu wa oharuma ye Qur'ani tibahi tena halikhusisha ya houka ya wanruwa vumbuwe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawinji. Wadhalika fi qawlihi ta'ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Idhan mwengoni mweze ndongo wajau ikawa ndo za tongeza le kumelinu la tukuha doka ya amali mwanadamu yaifanya oharuma le kumelinu, basi amali iyo ndo amali nyanziwa ya kairi husoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, rahane hena amali mru yafanya oharuma wakati mrajina abondo mbaba hanurakaza oharuma ye darsa ya vili ya vira oharuma ze khaswa iso za hele kume la mwando la ho mwezi wa Dhulhijja. Amma yemiza yane ya hele kumelinu anna fiha yawm at-tarwiya wa huwa al-yawm ath-thamin min Dhulhijja alladhi tabda'u fihi a'malu al-hajj. Doka mwengoni mwemiza ya heya oharuma le kumelinu doka hindi ndoka oharuma le kumelinu ndo waliyo yawmut tarwiya. Yawmut tarwiya unundo usiku ikaawo ndo wandu wako handisa ze amali za heji na yonde mwezi 8 ya kume la mwando la ho mwezi wa Dhulhijja. Ya mwezi 8 ya hele kume la mwando la ho mwezi wa Dhulhijja iyondo usiku huo hamba yaumut tarwiya haukawa usiku huo uondo usiku ya mahujaji waandisawo ze amali za heji ya hao. Na hamasikitifu si wanrikawo rikaya yiho rikau heji wadzima ne mahujaji wa Komori ngarizambao mwengoni mwe masikitifu yaliyo ndoko wa Komori wo kuandiseye heji sawano wanadamu haukeya umutarwiya mahujaji wa Komori woka uharuma zeloteli za hao Makka. Yaumu tarwiya yaumu thamin min Dhulhijja ya mwezi 8 ya hele kume la mwando la Dhulhijji uondo usiku wandu waandisawo ye heji haukawa usiku huo wandu wansipi ya wajihunda Mina wande wabakisha Mina waswale ya dhuhuri yabo waswali ya asiri yabo waswali ya magharibi yabo waswali nelensha yabo wala la hatabotasi waswale ya subuhi wakaansi wadodhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hataleju waliwala baadi ya yabo wandu wajojuha wandu wadunge nzia ya huenda Arafa. Iyonde namne heji yandisao basi yaumu thamini yinwe yaumu tarwiya mahujaji wa Komori wujihunda uharuma zeloteli za hao Madina. Bal ngabo mahujaji wa Komori wakufanya mukhalafa mhuu nando ukahindini ye yaumu tarwiya usiku wandu wandisao heji wandu wabaki Mina urenge mabisi ya hao watende Arafa. Na hakikatan hamasikitifu uwa mukhalafa mkuu ya hema hujaji wa Komori ne aibu yinu keti ya hema hujaji wa Komori ya aibu yinu ngiyo ya hoa na zioni ikaondo waliyo oharuma ze ajansi wabali yao wandu huenda oharuma ye heji ze ajansi ikaondo waloma dhwamana yahe mahujaji wa Komori wanundo wende sawo ye heji ya Komori nayi hauko wanadamu wansi pia ikaondo wa hejiyo yaumu tarwiya wauka wawenda Mina wende wabakia wahamade namna na haba baadi ya yawe mahujaji wa Komori madhwamana wawo hansi uharuma zeloteli za hao amma madhamana wa Komori wa wabali ya hariba langu atendeyo wende ndahubi wende Arafa na hamade namna na zamba ya aibu yinu siyahe mahujaji shaya he madhamana ikaondo wabali yawe mahujaji wa Komori nonde ze ajansi no wana zioni waliyo haruma ze ajansi hizo ikaongo apotezao ye heji yaho wa Komori. Mtume sallallahu alayhi wasallama harambi ya ukaya khudhu anni manasikakum na
mrenge ula wananami za ibada za heji za hanyu mheji hamade namne kaondo na heji vatusi wa Komori holiho yo kamtume harambi ya rifanya hamade namna ya fanya riheji hamade namna ya heji rirenge za ibada hauze amali za heji hamade namna mtume ya fanya basisi ufanya ye kinyume haukamtume hadisa ya heji ya he yaumu tarwiya yaumu thamin min dhil hijja bao wa Komori wahum khalifu wabaki wa haruma zeloteli za hao Maka au wasaya warenge bisi baadi ya yabo watende Arafa wende wabaki yabo hatenswa vili hujaji wajoka uheya Arafa wende wa wahunru ngwao Arafa na hakikatan iyo mukhalafa iyo ndongo nziro haku haukanga rendo kinyume mwesu na ya mtume sallallahu alaihi wasallama ngarifanyao ye kinyume ya he namne kaondo mtume yafanya bali ngarifanyao ye kinyume ya he namno wandu wakufanya hauko wandu wantipi ya usiku uno hamade namna rahaba wujihundra oharuma lebaangwe la Mina ujihunda Mina wabaki yabo wasale ya subuhi wabaki yabo wasale ya dhuhuri wahenda yabo wande wasale ya dhuhuri wasali la asiri magharibi la aisha walala yabo hata botasi wajuha wasale ya alfajiri wakanti wadovumbu wa Mwenyezi Mungu hata usiku rambuha baadi ya yabo nge wajola wahahwenda Arafa hautaha nsidhulumu basi ngabo shirika zima basi kaunti na ulivumbu wavanu wandu watijambo kanga mfanyilo wandu publicite ngabo shirika zima basi ilondele shirika ikaawo hujaji wahele shirika hilo wohuandisa ye heji sawano wanadamu wanti pia sawane dunia kamili haukao balie mahujaji wahawe yaumu thamin yaumu tarwiya wende Mina wende wabakisha Mina wasalize swala yabo walala hatenswa vili wajojushili ya Mina hahuenda Arafa shirika zima basi nekaza ndongo hizo tizamba ngamzambo ndongo ikao tizienshi maha minji siwono enamne ikao ndo wakomori wakohende siziwa yeheji ya hao hawakati ikao ngabo wanazioni oharuma ze ajansi wajihadaya okawo wanazioni watu uona eka kwa tuju washa kwa tuone namne ikao ndo andu wafanyao ekale kwa tuju okaye heji yohadise yaumu thamin min dhil hijja kwa tuono kwa wanadamu waroha pia ngo haruma lebango la Mina wende Mina wende wasala yabo shemahu emadhamana waheze ajansi za Komori ndo wanazioni ngwaba yawe mato kwa tuona hizo baadi ya yabo ngwende sizawe mahujaji wahatu yeheji nai haukaya ngwafanyao mukhalafa zinji ikaoze mukhalafa hizo kazi jafanyi wani mtume sallallahu alaihi wasallama mwengoni mwizo ndo keheji yo hadisa ya mwezi 8 bao wa Komori wo hadisa ya mwezi 9 no wako hadise mwezi 8 wo kwende wa hadisi hizo bano heji hadisi ziwao no Mina shawo henda Arafa wende wabaki yabo na hakikatan wo mukhalafa mhu ikao wa Komori awe madhamana wa Komori ngwendesi zao wa Komori nai idhan ngari waparao ware Mwenyezi Mungu hauko wazazaha tungwato wao malizi nji zihuimajana ili wende wafanya ibada ikao maranzima wa haruma wa umuri basi watende wa wafanyili yo wazazaha hatu no wabaya hatu no wazaza hatu no wajomba hatu yehejinai wa wafanyili ye namne kaundo wanzao shana ware Mwenyezi Mungu zemali wa warengeya shawa wafanyili ye heji ikao ngeju kubaliwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Idhan mwengoni mweze miza ikao zihe ya oharuma ye zensi hukume zinu anna fiha yauma tarwiya ndo kao harumale kumela mandolinu la homezi wa dhulhijja ngabo yaumu tarwiya wa huwa liyaumu thaminu min dhulhijja na inayonde mwezi 8 ya hele kumela mando la homezi wa dhulhijja wa fiha tabda'u a'malu alhaji na oharuma ya mwezi 8 inu ndo wanadamu wako handisa za amali za heji ya hao. Ama yemiza ya tanu ikaonge parihani hao haruma le kumelinu anna fiha yauma Arafa ndo kaya haruma le kumelinu ngabo yaumu Arafa na inunde mwezi 9 ya ho mwezi wa Dhulhijja ya mwezi 9 ya ho mwezi wa Dhulhijja basi
uo ndo usiku ukohambwa yaumu Arafa. Usiku ikawo isuni wasiwandu ikawo karjahunda ye bahati rahenda iho heji, basi isuniwa yahoka yarifunge wa usiku unu iliri sharikiane sine mahujaji oharuma za ibada ikawo ndo wafanyao. Mahujaji yoti suna wafunge shawo ulamba hindu ili wakena mvuu wakena swiha washinde wajiladhimishe netoa washinde waombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakweli haku usiku unu baadi ya yapo si wandoji na ratunde bahati rahenda yosuna hokari funge yaumu Arafa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama hakauonesa wa utukufu wahetumu inu haonesa ukaya inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakauonesa wa utukufu wahetumu inu ya yaumu Arafa oharuma ya utuheji, basi hamba ukaya ngamtarajio oha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukamnyezi Mungu yamruikao ndo ujofunga yetumu inu ngujo mfutia ngujo msamihi ye madhambi ya homo hawabira nane madhambi ya homo haujawo. Idhan Allah yahukaya wanru wafanye winji wa haruma lekumelinu lahuka wanru wafanye winji wa amali njema heni ujoshinda yafunge zensushenda zonsi pia ekaka na ushinda shamdu yafanye muhimu yatsibiwaze na funge yaumu Arafa. Haukaya yaumu Arafa yona utukufu mhu haukaya yo sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasamihi mndu mahamili ndo mwaha wabira no mwaha ujao. Basi mwengoni mwezemiza zahele kumela mwando linu doka hindini anna fiha yauma Arafa doka le kumela mwando linu lela heya ne yauma Arafa wa huwa yaumun azimun na usiku mhu yuaddu min mafakhiri lislami wa usiku unungo waziwao mwengoni mwezenti huzafakhari ya usilamu wala hu fadailu azima na usiku unungu wona nyitukufu nkuu zinji liannahu yaumu maghfirati dhunubi. Haukawa usiku unu usiku ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yausamihi hawinji ye madhambi watajawuzi anha baadi ya yabo hayafutu wa yaumul itqi minan nari wa usiku unu mwengoni mweze sifa za hao ndo ukaya unundo usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwa urahuri hawinji yeziumbe za hahe kavati usiku ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya urahuri yeziumbe za hahe nomro ya urahuri nomro, basi kavati usiku ya kwa urawanadamu wenjihuri nomro hamando usiku wa he yaumu Arafa. Na hizo ziwaridi o haruma hadithi ikawa iswihi na Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi ndo ukarifanye winji wahukarikaya waharumatoa waharuma lekumelinu kamili ekakari jashinda sha wa usiku wa Arafa yaumu Arafa nonde mwezi shenda rijiladhimishe haku rifunge rikejuma uombe Mwenyezi Mungu na humsahasamaha na ufanya winji wa ibada ili rijerike mwengoni mwa wandu ikao ngwajura huri nomro wa jahannama insha Allahu. Amin amin amin. Basi yaumu Arafa yaumul itqi minan niran uondo usiku ikawo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaurahu rihawinji yaziumbe za hahe wa yaumul mubaha tibahi tena unudo usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakujifakhari hezi umbe za hahe usoni mwe malaika wa hahe. Fa'an ummil mu'minina رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
Ummul mu'minina Aisha mzaze wa hatu basi hariveshe ya hadithi yaiveshe na mtume sallallahu alayhi wasallama yahuka ya mtume sallallahu alayhi wasallama haone saukaya ma min yaumin kavati usiku isoka uonsi aktharu min an yu'tiqa Allahu ikawa Mwenyezi Mungu yaufanya winji wa hurahuri eziumbe zahahe nomro wa jahannama basi min yaumi Arafa rahanu usiku wa Arafa rahane yaumu Arafa kavati usiku Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakourahuri hawinji yaziumbe zahahe hawari huri nomro wa jahannama rahane yaumu Arafa. Aisha ngurambio kaya ma min yaumin kavati usiku isoka uonsi aktharu min an yu'tiqa Allahu azza wa jalla fihi abdan minan nari ikawa Mwenyezi Mungu yaufanya winji yaurahuri yeziumbe zahahe nomro wa jahannama min yaumi Arafa rahano usiku wa Arafa. Wa innahu la yadnu na hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea eziumbe zahahe yauqurubia eziumbe zahahe thumma yubahi bihimul malaika baadi ya yabo hajoji fakhari husoni mwe malaika wahahe heziumbe zahahe haukaya rangudu wakati kao wanadamu ikao ngo uonsi pia uharumale bangwe la Arafa ramhu ramtiti rammeramshe ra raisi ra waziri ra mruma walio wa Arafa hawonsi pia havazi zima baadi ya yabo wajitengeleza wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hahumvumbu wa hawinji na humwomba hawinji na humsahasama hawinji basi usiku unu mashhadi njema hiyo basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaujifakhari husoni mwe malaika wahahe yaujifakhari neziumbe zahahe husoni mwe malaika wahahe. Basi Aisha ngurambio kaya wa innahu la yadnu na hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea au yauqurubia mruha jojuzisa evanu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea naam iwaridi wa haruma ya hadithun sahihinu ya huka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea izo mwengo ni mweze sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada hapo mrajo juzisa Mwenyezi Mungu yautsengeleaje Allahu a'lam riamini ya huka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea haukaya yemtukufu wa heziumbe ikawa nde ujua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuura hanasi nde yamsuifu Mwenyezi Mungu yabaukaya yautsengelea mtume haba uharuma hadithun sahihi yaukaya yautsengelea abo yo wajibu hosoni mwatu hokari amini ya huka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea amma namnaje Allahu a'lam enamna Mwenyezi Mungu yakutsengelea iyo kabati mrujuo haukaya ilingana ne namna ikao ndo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yanzao yautsengelea mtsengeleyo ikawa ulingana ne dhati na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kabati mrujuo wa mtsengeleyo huo uona mnaje amma holiho ithibiti harma hadithi sahihi abola dhima batu rithibitisha ya sifa hiyo ya huka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yautsengelea. Basi Aisha ngutimizi ya hadithi baada ya yabo ngone saukaya mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya Mwenyezi Mungu hatsengelea hajifakari husoni mwe malaika hezi umbe zahahe basi yehamba fayaqulu Mwenyezi Mungu yehamba ma arada haulai yo wandu walangu anzaondo ngo hindi wandu ikawa wanijili ya havazi zima ramhura mtiti rammera mshe ra ministeri ra waziri ra deputera mrumara ikao wanti pia wavaya vazizima ikao wajikurubisho ha Mwenyezi Mungu hadua na ulila na udhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala o wandu walangu anzao ndongo hindi wallahi kwa tuhanza isotinde maghfira ya haho ya Allahu kwa tuhanza isotinde msamaha wa haho ya Allahu kwa tuhanza isotinde zeriba za haho ya Allahu kwa tuhanza isotinde kawati ya haruma zembevo za haho ya Allahu
subhanahu kwa tuhanza itosi ndo ka uware huri uwavukishe nomro wa jahannama. Izo ndizo ikao ndo wahutaji yao kwa tuhanza itosi ndo ka uwajibu ze dua za hao ikao wajiombe yao wowo bidhati na hombe ya ze ahli za hao neze fami za hao. Izo ndizo ikao ndo wanzao bo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Idhan hakikisha ya Allahu izo ikao ndo wanzao ujibu ze dua za hao uware huri rasirao nomro wa jahannama ujauritie oharuma zembevo za hao bo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngari johenda na ukazaya abo ye darsa inu ilirije ritimizi ze khaswais zahele kumela mwando la homezi wa Dhulhijja oharuma ze darsa za hatu zijao insha Allahu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum.